Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سننجز نموذج من نماذج فروض المراقبة المستمرة للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي quatrième année d'enseignement primaire للموسم الدراسي 2021-2022. بالنسبة للمواد اللي عندنا في هذا الفيديو عندنا orthographe dictée et on a aussi la production de l'écrit. التعبير الكتابي. إذا تابعوا معي إلى نهاية الفيديو سنقوم بشرح الأسئلة والإجابة عنها وإضافة بعض المعلومات المتعلقة بالدروس. On va tout d'abord commencer par orthographe dictée. La première question. Entoure ce qui convient. إذا أحيط يعني الجواب الصحيح. Il عندنا هنايا هي الضمير هي. أولا قبل ما نبداو نجاوبوا على لي كيستيون عندنا A اللي ما فيهاش l'accent sans accent c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Au présent. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. Et A اللي فيها l'accent c'est une préposition كتعني في حروف من حروف الجر ولا بي ولا لي ولا بي. اي on a اي هادي كتعني c'est un mot de liaison حرف الربط. حرف الربط هي و. par exemple محمد وعلي هي و محمد اي علي. et on a est c'est le verbe être. Le verbe être نصرف le présent de l'indicatif. Le verbe être au présent de l'indicatif. إذا نبداو دابا نجاوبوا على السؤال. إلا عندنا هنا الضمير il هي alors غنختاروا le verbe bien sûr غنختاروا le verbe. il a mangé une pomme. تناولت أو أكلت تفاحة. une banane وموزة. إذا و هي هذه. La deuxième phrase, la robe de ma sœur يعني فستان أختي est belle. إذا فستان أختي خصو الفعل le verbe est belle يعني هو جميل. إذا غنختارو et le verbe être au présent de l'indicatif. La troisième phrase, il a mal à la gorge. إذا عنده واحد الألم في la gorge. a يعني في حرف il a mal حيت الفعل راه درناه هنا. il a mal à la gorge. Alors ça ce qui concerne la première question. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. la deuxième question. écris ces noms au pluriel. اكتب هذه الأسماء في الجمع. alors إلا بغينا نحولوا لي déterminants une et un devient des كتولي des في الجمع. la le et l'apostrophe كتولي لي في الجمع. ma par exemple كتولي مي. ta ti. ça si etc. et en ajoutant في الآخر ديال الكلمة كنزيدو s بالنسبة يعني les mots simples. mais les mots qui se terminent par o هادي ولا هادي on va ajouter un x à la fin. alors on a une fille une كتولي دي fille نزيدو لها s. la foire لا كتولي لي foire غنزيدو لها s. ans غتولي دي salon غنزيدو لها s. le stylo le كتولي لي stylo غنزيدو لها s. les stylos un cadeau un غتولي دي cadeau كتسالي ب o on va ajouter x دي cadeau avec x à la fin. un pneu un كتولي دي pneu غنزيدو ليها s. un livre un غتولي دي livre avec s à la fin. كتب une tortue des tortues avec s à la fin. une fille فتاة. la foire معرض. un salon قاعة. le stylo
قلم أقلام. un cadeau هدية هدايا. un pneu عجلة عجلات. un livre كتاب كتب. une tortue سلحفاة. هنا سلاحف دي tortue. La troisième question, écrit ce que te dicte ton enseignant. أكتب ما يمليه علي أستاذي. إذا الأستاذ غادي يملي عليك مثلا بعض الكلمات أو جملة أو جملتين كتضمن في هذوك الدروس اللي درتي. ألوغ فيها أ et A avec accent، يعني إمتى خصك دير A le verbe avoir، إمتى خصك دير A avec accent la préposition حرف الجر، وإمتى خصك دير EST le verbe être au présent، وإمتى خصك دير ET le mot de liaison حرف الربط هو. اي وغادي في هذا النص هذا اللي غيملي عليك خصك تعرف ديتيكتي لي مو او بلوريال الكلمات او بيان لي نون او بلوريال الكلمات اللي في الجمع خصك تزيد ليهم في الاخر اس او بيان اكس على فان. ننتقل الان الى الفقره المواليه الدرس الموالي برودكسيون دو ليكري التعبير الكتابي. لا بروميير كيستيون remets les mots en ordre pour former une phrase. أكتب الكلمات في الترتيب لأشكل جملة. Alors que, comme vous savez, une phrase elle commence toujours par la lettre majuscule. كتبدا بالماجيسكول. إذا هنايا عندنا هذا دون هذه مكتوبة en lettre majuscule D majuscule. dans في il y a يوجد la ville المدينة hôtel الفنادق de nombre متعددة. Alors هنا dans la ville il y a de nombreux hôtels. إذا هنايا هاد الأوتيل حداها النقطة يعني هذه هي الكلمة الأخرى. alors هنا عندنا dans la ville في المدينة il y a يوجد il y a de nombreux hôtels. في المدينة يوجد فنادق متعددة أو يوجد عدة فنادق. منساوش نديرو النقطة à la fin de la phrase. Dans la ville, il y a de nombreux hôtels. La deuxième phrase, عندنا la cérémonie مكتوبة en majuscule. الحفلة un événement حدث marocain يعني مغربية du حني الحناء et spécial يعني مميز dans في la culture الثقافة المغربية. alors هنايا غنبداو بلا cérémonie. إذا هنايا عندنا نقطة هذه الأخرى la cérémonie du حني et est un événement spécial dans la culture marocaine. alors la cérémonie حفلة الحناء la cérémonie du حني et le verbe être est un événement est un événement spécial حدث مميز أو خاص spécial dans la culture في الثقافة المغربية marocaine. إذا نقطة. ضروري نرد البال الحرف اللي مكتوب بالماجيسكول يعني هذيك الكلمة الأولى اي هذيك النقطة يعني الكلمة الأخرى. alors la cérémonie du حني حفلة الحناء est un événement هي حدث spécial مميز dans خصني واحد هنا dans la culture في الثقافة المغربية dans la culture marocaine. نمر الآن للسؤال الثاني. la deuxième question classe les phrases dans l'ordre pour former un texte. ورتب الجمل في الترتيب الصحيح لأشكل أو أكون نصا.
عندنا هنا j'ai d'abord pris un apéritif. إذا هنايا عندنا هاد الكلمة هادي d'abord كتعني أولا. enfin هادي كتعني أولا. enfin un dessert وفي الأخير dessert. enfin كتعني أخيرا. ensuite une salade. ensuite يعني وبعد ذلك. hier j'ai mangé dans un restaurant. البارحة أكلت في مطعم. alors هذا هو الأول. hier j'ai mangé dans un restaurant. puis du poulet. بعد ذلك الدجاج. إذا حتى هذه après بعد ذلك. après un café. après يعني وبعد هاد الجوج يعني هاد après كتجي بعد puis بعد ensuite. إذا après un café. alors الجملة الأولى هي hier j'ai mangé dans un restaurant. البارح مشيت كليت في واحد المطعم. alors la deuxième phrase هي هذه اللي فيها d'abord j'ai d'abord pris un apéritif. إذا هنايا la deuxième خديت يعني مقبل يعني مقبله او يعني مشروب يعني كيشرب واحد المشروب اللي كيفتح ليه الشهيه باش ياكل. اذا مشروب فاتح للشهيه. هنايا عندنا اولا ابري عندنا هاد انسويت هادي و بوي. الوغ انسويت اون سالاد بوي دو بولي. الوغ انسويت اون سالاد غيشرب لابيريتيف عاد غادي يتبعها لا سالاد عاد من بعد دو بولي 4. et après un café ومن بعد غادي ياخد يعني قهوة. après un café 5. enfin un dessert. إذا هنايا enfin un dessert. نورمالمون خصهم يقولوا après un dessert عاد enfin un café مي حنايا كنمشيو على حسب هاد الكلمات هادو enfin après. إذا enfin هي أخيرا هي سادسا. après un café هي خامسا. alors نقراو النص هو مرتب. hier j'ai mangé dans un restaurant. j'ai d'abord pris un apéritif. ensuite une salade. puis du poulet. بعد ذلك الدجاج. après un café. enfin un dessert. إذن هذا هو النص مرتب.